Kapag lalaki walang trabaho, katulad ni Yono, kapag bulsa niya'y walang pera, tatawagan kanya. Wala nang pera kaya mambubudol na siya. La 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 la. La 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 la. Kapag siya'y nakabudol na, ididinay pa ikaw niya. Ibabaliktad pa ang pangyayari, gaya ng kay Charity. Tanginumin mo Yono, wag ang Milo. La 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 la. La 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 la. Sa lawikaing ito ay luma, pampalipas oras lamang lahat. Biro-biruan lamang na payo. Kami nanunuya, natutuwa, nagtatawa lang sa mundo. Kapag ikaw naiinitan, hingi ka ng aircon. Pag ang load mo ay naubusan, si MJ ang tawagan. Ngayong wala na si MJ, mga mamis naman. La 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 la. La 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 la. Si Yono ngayoy mukhang butete, ang tiyan niya ay biglang lumaki sa kakakain ng libre sa nabudol niyang mga babae. Di daw kay Yono na matakaw sa karne. La 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 la. La 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 la. Sa lawikaing ito ay luma, pampalipas oras lamang lahat. Biro-biruan lamang na payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. La 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 la. La 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 la. Sabi ni Yono ang jowa niya ay pangit at lagi pang masungit. Kapag siya'y laging masungit, lalo siyang papangit. Hindi bagay magsungit ang pangit. La 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 la. La 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 la.